Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 19 Juni tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of month Juni 9th of 10th of year 2032 Anno Domini. Arahan pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Material of the public lecture of afternoon Saturday for time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 19 Juni tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference. Eksistensi Koordinator Biro Tanggap Darurat Penyakit Menular, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 269 bulan Mei tahun 2032, Saturday 19th of month Juni 2032, Public Lecture Material e-Teleconference Extents of the Coordinator of the Bureau of the Emergency Response of Endemic Disease, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on Northwide is Concern and Tactics Intelligence of Mandailing Natal contained in the monthly journal of Precision Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 269 of month May 2032. Koordinator Biro Tanggap Darurat Penyakit Menular, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Coordinator of the Bureau of the Emergency Response of the Endemic Disease, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy. State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law. The Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy. Development, in the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by Understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Bab 8. Tata cara evaluasi kualifikasi. Chapter 8. Procedure for Evaluation of Qualifications. Dokumen kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam lembar data kualifikasi. The qualification documents to be evaluated must meet the requirement stated in the qualification datasheet. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi, persyaratan izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, sertifikat lainnya, apabila disyaratkan dengan ketentuan, kelompok kerja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada lembar data kualifikasi dengan formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada sistem pengadaan secara elektronik. Kelompok kerja memeriksa masa berlaku izin sertifikat dengan ketentuan izin sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera tertulis pada izin sertifikat tersebut. Izin sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur. Dalam hal masa berlaku izin sertifikat, habis setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran, maka peserta harus menyampaikan izin sertifikat yang sudah diperpanjang kepada pejabat pembuat komitmen sebelum penandatanganan kontrak. Kelompok kerja pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen dan atau mengecek melalui layanan daring online milik penerbit dokumen yang tersedia. Persyaratan kemampuan dasar apabila disyaratkan dengan ketentuan perhitungan kemampuan dasar KD sama dengan 3 NPT. NPT sama dengan nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 tahun terakhir. Procedure for assessment for each qualification requirement, construction services business license requirements, business entity certificates, other certificates if required, provided the election working group sees conformity between the requirements in the qualification data sheet and the qualification form that has been filled out by the participant in the electronic procurement system. The working group checks the validity period of the permit certificate provided that permit certificate must still be valid. Based on the validity period states written on the permit certificate, a permit certificate that expires before
The deadline for submission of bid documents cannot be accepted and the profiler is declared dead. In the event that the validity of the permit certificate expires after the deadline for submission of the bid documents, the participant must submit an extended permit certificate to the commitment making officer before signing the contract. The election working group can check the suitability of the permit certificate with contact the documents publisher and or check through the service online owned by the publisher of available documents. Basic capability requirements if required, provided that basic ability calculation, KD equal to 3 NPT, NPT equal to the highest experience flew on the job according to the requirements in the last 10 years. Dalam hal kerjasama operasi, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili lead firm, kerjasama operasi, kemampuan dasar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total harga pekerjaan sendiri. Pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan. Dalam 10 tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang, present value, menggunakan perhitungan sebagai berikut. In the case of operational cooperation, which is calculated as basic capability of the company, representing lead from the operational cooperation, basic capability is at least equal to the total value of the self-estimated price. The company's experience is judged from the highest experience on the job is required in the last 10 years, the contract value, and the status of the participant when completing the employment contract. Job experience values can be converted into present value using the following calculation. NPS equal to NVO LOLS. NPS sama dengan nilai pekerjaan sekarang, current work value. NVO sama dengan nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi apabila ada saat serah terima. Pertama, the total work value includes escalation if any when the first handover. I0 sama dengan indeks dari Biro Pusat Statistik pada bulan serah terima pertama. Index from the Central Bureau of Statistics of the first handover month. IS sama dengan indeks dari Biro Pusat Statistik pada bulan penilaian prakualifikasi. Apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi
linear berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya. Index of Central Bureau of Statistics in the month of pre-qualification assessment, if it does not yet exist, it can be calculated by linear regression based on the index of the previous months. Indeks Biro Pusat Statistik. Yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan. The Central Bureau of Statistics Index used is an index which is the largest component of employment, persyaratan nomor pokok wajib pajak dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir. Tahunan dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir. Misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak berakhir. Requirements for taxpayer identification number and taxation obligation of the last tax year tax annual can be included for participants whose tax regulation have not yet been required to have the last year taxation report, for example, just stand off before the deadline for the last year tax report. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan, apabila ada perubahan, akta asli legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. Requirements for the company's deed of establishment are accompanied by a company amendment deed if there is a change the original. Legalized deed must be brought at the time of proof of qualification. Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak valid, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan pengurus pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan kecuali untuk kerjasama operasi. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini, menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
system application, it does not need to be stated in a statement except for the joint operation. If any time evidence is found that participants deny the statement convey incorrect information to the statement, it can be the basis for sanction for blacklisting. Persyaratan pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan ketentuan pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa kontrak asli dan berita acara serah terima, khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari pejabat pembuat komitmen, pemilik pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud. Experience requirements of at least one job within the last 4 years, provided that experience is taken from the list of experiences in the proven qualification fields at the time of proof of qualification by bringing the original contract and the handover report, especially for experience as a subcontractor, in addition to carrying and showing subcontracting contract. It must also be complete with a reference letter from the commitment making officer, job owner stating that the participant is indeed a subcontract for the work in question. Persyaratan sisa kemampuan paket. Apabila disyaratkan dengan ketentuan rumusan sisa kemampuan paket, package capability remaining requirements if required, provided that formulation of package capability SKP sama dengan KP dikurang jumlah paket yang sedang dikerjakan. KV minus number of package being worked on. KP sama dengan kemampuan menangani paket pekerjaan. KP sama dengan 5. Ability to handle work package. KV equal to 5. N sama dengan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. The highest number of work package can be handled at the same time for the past 5 years. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan
Sisa yang membuat paket peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam dan pencairan. Jaminan penawaran apabila ada, partisipan must fill in the list of work being worked on. If evidence is found that the participant did not fill in the list of work being carried out even though there is actually work being worked on, then if the work causes feasibility remaining of the participant does not fulfill, then is declared null, blacklist, and disbursement of offer guarantee, if any. Persyaratan tenaga tetap dengan ketentuan pembuktian tenaga tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa bukti setor pajak penghasilan pasal 21 Form 1721 atau Form 1721 Satu Romawi atau bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta tender. Surat keputusan, susunan organisasi atau daftar gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap. Requirements for permanent personnel with provision for proving permanent personnel to be carried out the stage of verification of qualifications. By asking participants to bring deposit proof of income tax as Article 21 of Form 1721 or Form 1721 or proof of the participation of the Social Security Agency that includes a declared name and name of the company, that is the same as the company name of the bidder. Decree, organizational structure, or salary list cannot be proof of permanent labor. Persyaratan sisa kemampuan nyata apabila disyaratkan dengan ketentuan rumusan sisa kemampuan nyata, requirements for real ability remaining, if required, provided that formulation of real ability remaining, SKN sama dengan KN, dikurang jumlah nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. KN minus the value of the work contract package being worked on, KN sama dengan FP kali MK, MK sama dengan FL kali KB, KN sama dengan kemampuan nyata. Real ability, FP sama dengan faktor perputaran modal untuk usaha menengah dan besar, FP sama dengan 7, capital turnover factor. For medium and large businesses, FP equal to 7, MK sama dengan modal kerja, working capital, FL sama dengan faktor likuiditas untuk usaha menengah dan besar, FL sama dengan 0,6. Liquidity factor for medium and large business, FL equal to 0,6. KB sama dengan keadaan bersih, total ekuitas yang dilihat
dari neraca keuangan tahun terakhir. Net worth total equity seen from the last year's financial balance. Nilai kontrak paket pekerjaan diambil dari daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan dalam formulir isian kualifikasi. SKN sisa kemampuan nyata harus sama atau lebih besar dari 10% nilai total harga perkiraan sendiri. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka bila pekerjaan tersebut menyebabkan sisa kemampuan peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran apabila ada. The value of the work package contract is taken from the list of work being carried out in the qualification form. Real ability remaining must be equal to or greater than 10% of the total value of the sub-estimate price. If evidence is found that the participant does not fill in the list of work being carried out even though there is actually work being worked on, then if the work causes the real ability remaining of the participant does not fulfill, then it is declared that he or she will be subject to blacklist sanctions and disbursement of the offer guarantee, if any. Persyaratan surat keterangan dukungan keuangan apabila disyaratkan diterbitkan dari bank pemerintah swasta, dengan nilai paling kurang 10% dari nilai total harga perkiraan sendiri. Requirements for a financial support. Certificate, if required, are issued from a government, private bank with a value of at least 10% of the total value. Of the sub-estimated price, kelompok kerja pemilihan memeriksa, membandingkan mengevaluasi, membuktikan antara persyaratan pada dokumen kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal kelengkapan dokumen kualifikasi dan pemenuhan persyaratan kualifikasi. The working group of election checks comparing, evaluating, probing between requirements in the qualification document with participant data in terms of qualification document completeness and fulfillment of qualification requirements. Formulir isian kualifikasi untuk kerjasama operasi yang tidak dibubuhi materai, tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. The qualification form for operational cooperation which is not stamped as not awarded
Participants are asked to pay stamp duty according to the provision of the legislation. Apabila ditemukan hal-hal dan atau data yang kurang, jelas maka kelompok kerja pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi, konfirmasi secara tertulis, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak instansi terkait. If there are unclear matters and or data, the election working group can ask participants to submit clarification, confirmation in writing, but may not change the substance of the qualification form, including being able to carry out field visits to the parties against related. Evaluasi kualifikasi pasca kualifikasi sudah merupakan kompetisi, sehingga data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Evaluation of qualification post-qualification is already a competition, so that less data cannot be completed. Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 2, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juni tahun 2032 Masehi, 1st of month Juni 2032, Anno Domini. Thank you very much.